चेनेलाव फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ एसे नायलांदो जायफोरा गोसो थानाय नायनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन बिदिब्ला जागायलांदिनि आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ थ' सुंद'यैनो आं आपडेट्स लानानै फैबाय बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराहाय मा बुंलांदों आङो एसे भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदों नोंथांमोननो थ' आं बेखौनो एसे होलांदिनि रायजो राजाफोरा गोबांथार आसा बेबायदिनो खालामनानै भटखौ होदों आरो निस्सय माबा मोनसे नागिरदों रायजो राजाहाबो गोबांथार गांनाय उखैनाय दङ थ' बे गांनाय उखैनायखौ सुफुंगोन थ' आरो मावनाया सरकारनि दायित्व स' दा रायजो राजानि लुबैनायखौ मावलांगोन थ' जोङो बयबो नुलांनो मोनगोन आरो बेबायदिनो आपडेट्सफोरा फैबाय थागोन दा आङो एसे मानगोनां हाग्रामा सारा मा बुंलांदों आङो एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होदिनि বিপিএফ দলে জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো হল সকলো ৰাইজৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কন্ট্ৰিবিউশন ইহঁতে আমাক যদি এনেকুৱা সহায় নকৰিলে হয় আমি নিজিকিলে হয় সেইকাৰণে আমি কৈছো বহুত জাতি জনগোষ্ঠীৰ বহুত ৰাইজে আমাৰ বিপিএফ দলৰ কথাটো শুনি পেলাই বিশ্বাস কৰি পেলাই আমাক ভোট দি পেলাই জিকাই দিছে এটা হল ৰাইজে কি আশা কৰিছিলে ৰাইজে কি বিচাৰিছে সেইটো কাম কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব এতিয়া আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলক মই সেইটোৱে কৈছো যে ইমান তাড়াতাড়ি হ'ব নালাগে কাম কৰিম আমি সময় আছে আমাৰ এই দিছপুৰ হওক বিটিচি হওক 15 বছৰ কন্টিনিউ থাকিব যিকোনো সমস্যা আমি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই যাম মুঠতে ৰাইজে বহুত আশা কৰিছে এই আশাটো আমি মানে আশাটো আমি পূরণ করি দিয়াটো আমার দায়িত্ব সরকারের দায়িত্ব আমি কাম করি